belajar topik capital allowances topik untuk 2 minggu lah, right? Minggu ini dan juga minggu hadapan. Okay, so there is a lot of things ataupun items lah dalam chapter capital allowances yang you all kena faham, right? So kalau you all tengok referring to the page 311 tu, you boleh tengok the introduction. So dekat sini samalah, saya dah bagi juga dekat sini. So the definition definition and also the introduction part lah. Okay, so kalau okay, for the introduction parts, you all boleh tengok dia kata dekat sini the operation of section 33, 39. Okay, yang ni dia bagi dekat you all the deduction. Okay, maksudnya apa jenis expenditure yang kita boleh tolak. Okay, dia kata deduction of revenue expenses. Kan sebelum ni kita dah tengok capital allowances or revenue expenses. So dekat situ kita boleh tahu which one adalah allowable, mana yang dibenarkan untuk kita tolak dalam tax, right? So kalau you all tengok this particular capital allowances, dia datang daripada capex. So it's come from capital expenditure. So apa nature capital expenditure yang kita dah belajar sebelum ni? Allowable ke non-allowable? Deductible ke non-deductible? Dibenarkan tak? Okay, very good. So dia adalah non-allowable expenditure. So tak dibenarkan untuk kita tolak. Akan tetapi because of dia adalah the nature adalah non-allowable, akan tetapi kita masih bagi you tolak one relief. So apa yang kita boleh tolak adalah yang kita panggil dia sebagai capital allowances. Okay, so usually untuk for example kalau kata you acquire plant and machinery, so kalau dalam accounting untuk plant and machinery dia adalah non-current asset. So non-current asset kita akan ada deduction of depreciation. Kita ada tolak susun nilai. Is it right? Kalau dalam accounting, dalam financial accounting. Akan tetapi in the tax, the depreciation adalah kita consider dia sebagai non-allowable. Okay, depreciation adalah non-allowable expenditure. Kenapa dia jadi non-allowable expenditure? Because it is not actually incurred. Adakah depreciation tu adalah belanja yang nyata, yang benar? Adakah dia incurred? Tak kan? So kita kata not incurred. So dalam cukai, kalau the expenditure tu not incurred, so dia jadi non-allowable. Okay, because of the depreciation is non-allowable and then capital expenditure also non-allowable. So kat sini dan untuk tax, untuk tujuan cukai kita bagi penolakan, tapi dalam bentuk depreciation ni dia gantikan dengan capital allowance. Is it clear guys? Boleh tak for introduction part kat situ? So you boleh tengok yang dekat introduction page 311 tu samalah. Right? So dia kata kita tak benarkan untuk depreciation ditolak, akan tetapi in tax purposes they allow the capital allowances. Dia benarkan capital allowances, right? So you all boleh tengok kat sini lah. So ini yang kita akan belajar untuk hari ini. Kita akan tengok the definition of plant and machinery. Okay, apa definisi dia. And then kita akan compute the qualifying expenditure ataupun qualifying plant expenditure. Yang ni dekat textbook you boleh tengok yang 1.0 tu. Okay, so kita samalah kalau you jumpa QE ataupun QPE, qualifying plant expenditure. Right? And then kita akan tengok juga dua types of allowances. So kita tengok tiga lah terus. Kita tengok three types of allowances. So capital allowances ni terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah initial allowances, IA. IA is initial allowances. Yang kedua adalah annual allowances dan yang ketiga adalah notional allowances. So kat situ tulis IA,
AA and NA. Right? And then kita akan tengok the calculation untuk normal asset or normal plant and machinery. Apa maksud normal? Normal ni bermaksud dia buy cash. Okay, this particular machinery is acquired by cash, not by hire purchase. Bukan dibeli secara bayaran ansuran. Okay, acquired by cash. So kasi tulis kat sini not HP HP is hire purchase. Sebab hire purchase dia punya treatment dia lain. So saya akan tunjukkan dahulu macam mana you nak kira capital allowances untuk normal asset. Okay, asset yang diberi secara tunai. So this is a picture of plant and machinery. So you boleh tengoklah. Right, kita ada contoh-contoh plant and machinery. Okay, so yang ini konsep dia tadilah depreciation versus capital allowances. So depreciation is not allowed in the tax purposes, tapi kita benarkan the capital allowances. They are replacing the depreciation. Okay. So kat sini jugalah dia mention lah depreciation is not recognized as tax deductible. So dia kata the taxpayer is grant to the tax depreciation. Okay, so kita tak panggil lah tax depreciation, dia ada nama dia sendiri which is capital allowances. Right. So siapa yang layak dapat or claim the capital allowances? Kita kata kat sini capital allowances are given only in respect of business sources only. So the owner must conduct the business, baru dia boleh claim the capital allowances, and then the person must be incur the qualifying capital expenditure. So sebab tu kita nak tengok which one is qualify. Okay, siapa yang layak? So kita mesti compute the QPE dahulu, qualifying plans expenditure. So ini adalah first item yang you all kena compute. You kena kira it should be qualify, baru layak untuk claim capital allowances. So setakat ni is it okay guys? Okay. Okay. So kita akan kira untuk kita dapatkan adjusted income. Right, nanti we will show you the format lah. So this is the first, okay, the definition of plant and machinery. So dia kata plant is whatever apparatus. Apparatus ni apa guys? What is the means by apparatus? Peralatan. Yes, very good. Dia adalah peralatan atau perkakasan. Okay, used by the businessman for carrying his business. So the keywords kat sini mesti carry businesses, right? So dia bagi contoh lah. Okay, including all the goods, chattel, fixed, movable, life of, debt of. Okay, so termasuklah dekat sini. Thank you Kak. Sorry guys. Okay. So definition, is it okay guys? Boleh Boleh ya. Okay, so ini you boleh baca lah. Okay, Right? All the definition yang ni sama dengan textbook ni. So dekat slide ni saya dah ringkaskan lah, so you all boleh baca lah. Right? What is the definition of plant and machinery? So apa jenis-jenis dia, dia dah mention dekat sini lah. Right? So yang ni saya tak explain further lah. You can read by yourself. Okay, so kita nak move kepada eligibility of capital allowances. So siapa yang eligible to claim the capital allowances? So there is a 4 condition to claim the capital allowances. The first one, dia kata dekat sini the person incur the capital expenditure must be carrying on the business. Ni daripada awal tadi saya dah mention kan, mesti untuk tujuan perniagaan. Must be, the purposes is carrying on a business, and then dia kata the capital expenditure must be incurred on the provision of machinery or plant. So kita nak claim untuk apa? So it should be on machinery or plant.
right? And then the machinery or plant must be used for the purpose of clean man businesses. So samalah penggunaan the apparatus tadi untuk tujuan perniagaan. And the person must be owner of the asset at the end of the basis period. Okay, dia mesti owner sehingga hujung tahun. So kalau kita kata the year assessment, for example, the year ended is 31st December 2021. Kalau dia jual kat sini, for example, on 30 November, so adakah for year assessment 2021, this person layak untuk claim capital allowances, guys? Tidak. Okay, so kalau dia dah jual, maksudnya at the end ni dia bukan lagi owner, so means that for year assessment 2021 dia dah tak boleh lagi claim capital allowances. Dia boleh claim tahun sebelum-sebelumnya lah, right? And then the capital allowances only to a person who incur the qualifying expenditure. So ini adalah item yang penting lah. Yang ni yang you have to calculate. You have to calculate the qualifying expenditure. Selepas ni kita akan buat soalan to calculate the qualifying expenditure. Okay, and then the capital allowances are give against the adjusted income. Maksudnya kita akan compute capital allowances ni untuk kita dapatkan adjusted income for the business. Okay, yang ni you akan refer to the format. Right. So kalau dia adalah employment income, so boleh tak claim capital allowances? Boleh tak, guys? Tak. Okay. Sebab tadi dia dah mention dah condition dia must be for the business purposes. So mesti untuk compute the adjusted income for the business only, right? So employment tak boleh. Okay. Okay, so kita nak tengok the first item which is yang kita mention tadi sebagai QPE. Qualifying Plan Expenditure. So kat sini dia bagi under section 33 clause 1 Income Tax Act ni dia bagi definition. So from this definition we will compute the QPE. So dia kata kat sini is apart from cost of plant. Maksudnya harga ataupun the cost. Bila you beli that particular machine, the cost is the QPE. Okay, so the cost of plant or machinery is being taken as QE, and then kita ada juga incidental cost or incidental expenditure. So apa contoh incidental expenditure and so on itu saya akan explain dekat slide yang seterusnya. Cuma you have to know not only the cost is qualified, the incidental cost also qualify. Okay, bila you nak acquire the asset, you ada cost-cost lain lah. So the incidental cost for acquisition is also qualified, right? Tapi dia kata kat sini, incidental expenditure does not include the revenue expenditure. So back to the concept tadi, capital expenditure it come from the capital lah, the QPE, the nature dia mesti capital. So kalau you jumpa those that a revenue expenditure maksudnya dia adalah not included as qualifying plan expenditure, dia tak qualify. So in order to be qualified, dia punya bentuk mestilah capital in nature. Alright, so the concept, is it clear, guys? Clear. Okay, cost Yes. plus incidental cost and then must be capital. So itu adalah dia punya konsep. Okay, so ini item lagi dalam qualifying expenditure atau QPE, qualifying plan expenditure samalah plant and machinery. Okay, so salah satu benda yang penting lagi, motor vehicles, kenderaan pun adalah plant. Sebab kita kata tadi plant and machinery is a apparatus. Okay, kelengkapan. So termasuklah mesin, motor vehicles. Okay, itu semua adalah under plant and machinery. Okay.
So kat sini tadi kita kata the cost of acquisition is a purchase price lah, harga you beli, and then the incidental cost, apa lagi kos-kos tambahan dekat situ. For example here kita bagi the freight charges, the custom duty on acquisition, the installation expenditure is the incidental cost also. So installation dia mesti jadi qualify because dia punya nature adalah capital. Right? Dan kita akan tengok salah satu rules yang penting dekat dalam pengiraan QPE, which is 10% rules. So 10% rules ni hanya you akan calculate for preparing site cost sahaja. So yang ni kita akan tengok lah. Sekejap untuk example. Okay. So kita nak tengok dahulu 10% rules. Okay, kat sini ada soalan tak guys sebelum saya go to the 10% rules? Any question? Tak ada madam. Okay, so we proceed to the 10% rules. So tadi saya kata 10% rules tu untuk apa guys? Adakah untuk pengiraan cost? Cost ke? Cost plus IC, incidental cost. Ini adalah QPE, maksudnya dia dah qualify. Okay, cost dan incidental cost dah qualify. Tapi if you jumpa dalam soalan kita ada preparing, ni item yang saya highlight ni. Preparing, cutting, tunneling, leveling land. In order to prepare the site for installation. So you ada tempat, tapi tempat tu you kena incur some cost untuk you prepare the site. Okay, awak kena sediakan tempat tersebut sebelum you install the plan. Sebelum you, tadi kan kita kata plan, contohnya the plan is a big machinery. So sebelum you letakkan mesin dekat situ, sebelum you install the machine dekat situ, you ada other expenditure which is we call as preparing site atau leveling land. Dia benda yang sama lah. Preparing, cutting, tunneling, leveling land ni benda yang sama. Dia boleh jadi, dia bagi dekat you all preparing site, leveling site, cutting site, tunneling site, benda yang sama lah. Right? So kalau you jumpa this kind of expenditure, kita tak boleh kata dia terus automatic qualify. Okay, kalau you kata dia adalah cost, automatic qualify, incidental cost, automatic qualify. Tapi preparing site, awak kena test. Yes. Okay, so kita akan pakai 10% test untuk kita tentukan sama ada dia jadi qualify QPE ataupun dia non-QPE. Untuk item ni sahaja. Okay, so apa dia punya konsep? Dia kata the cost, the such cost ni adalah preparing site lah. Saya tulis SPS PS, preparing site. The preparing site should not exceed the 10% of aggregate cost of plant and machinery and cost of preparing site. Kalau dia melebihi, dia kata if exceed the 10% cost, the preparing site is not qualified by QPE. Kalau dia lebih besar daripada 10%, dia dah bukan lagi QPE. Is it clear guys? So kita akan jadikan dia sebagai qualifying building expenditure. Dia adalah QBE. QBE ni you tak akan belajar sekarang. Yang ni you all akan belajar dalam taxation 2. Is it clear guys? So macam mana dia nak qualify as QPE tadi? Dia mesti less than 10%. So less than 10% baru dia qualify sebagai QPE. So this is the rules. Alright, so kita tengok contoh lah.
The example of 10% rules, yang pertama tadi, remember 10% rules only apply for cost of preparing site sahaja. Okay, so contoh dekat sini kita ambil, dia bagi an egg whisking machine costing of 150,000 was installed in a bread and cake factory. A site was prepared for the machine and cost of preparing site was 10,000. Okay, so dia bagi scenario 1 lah. Scenario 1, cost of preparing site dia 10,000. Scenario 2, cost of preparing site dia 20,000. Right? So dekat sini guys, when you want to compute the qualifying expenditure atau qualifying plan expenditure, benda yang sama lah Okay, so kita akan ambil apa item yang qualified dahulu. So the cost of machine is automatic qualify. Kalau ada incidental cost, automatic qualify. You tambahlah. Okay, dalam soalan ni tak ada. Tapi the cost of preparing site PS ni you have to test. Kita tahu dia adalah qualified ataupun tidak. So how you want to test, you kena cari dahulu aggregate cost. So how you want to compute the aggregate cost adalah cost, okay, plus the preparing site tadi. So you dapat aggregate cost. Jumlah dia lah. So kita tambahkan 150 plus 10, you dapat 160. So this one is an aggregate cost. So now kita akan apply the 10% of aggregate cost. So you ambil 10% kalikan dengan aggregate cost, you dapat 16,000. So now what should you do is you compare. Saya letak hashtag ni compare these two item. So now kita nak compare, you tengok dalam scenario 1, preparing site is higher or lower than 10% of aggregate cost? Lower. Okay, so you boleh tengok the preparing site is lower than 10% of aggregate cost. So ataupun you boleh cari berapa persen. So macam mana nak cari? Kita ambil lah 10,000 ni. 10,000 you divide by the aggregate cost. So aggregate cost dia adalah 160,000. So berapa persen you dapat? Okay, input 32,000. Mana saya punya calculator? And then kita juga, kita tak membeli unit, kita catatkan column unit. Berapa persen guys? So kita tahu normal loss kita tadi berapa? 10,000 divide by 160 times 100. Berapa persen? Tadi you dah cari normal loss. Berapa dapat? 6. Berapa? 10,000. Okay, so and then dalam ratio dia bagi finish good. 10,000. Okay, the preparing site tadi, PS tadi. PS kita divide by aggregate cost. Apa lagi yang Ni, preparing site 10,000 balance tak? bahagi dengan aggregate cost 160,000. Berapa peratus you dapat? Convert to the percent. 6.25. Okay, very good. So you dapat Then you are preparing account. 6, dalam persen 6.25%. So, Balance dia melebihi 10% ke tidak? balance tak? Tidak. Okay, so dia adalah less than, Kurang. dia adalah less than 10% of aggregate cost. So bila dia less than 10% bermaksud dia qualify. Okay, so bermaksud the preparing site is also qualify expenditure. So dalam scenario 1 bila you nak compute, dia bagi tak kat sini tadi. Dalam scenario 1 bila you nak compute QE, okay, dalam scenario 1, so scenario 1 punya, you nak compute the qualifying plan expenditure, kita ambil cost tadi 150 plus the preparing site. Preparing site ni pun qualify lah disebabkan dia kurang daripada 10%. So kita ambil cost dia 10,000. So maksudnya the QPE dalam scenario 1 adalah 160,000. Okay. So scenario 2 sama juga. Kalau you tengok the preparing site now is 20,000. Okay. So kalau you tengok 10% of the aggregate cost adalah 17,000. So now preparing site is higher than 10%. Is it right?
20,000 ni lebih besar daripada 17,000. So Betul. maksudnya more than 10%. Okay. So you boleh pakai cara ni ataupun you carilah berapa persen, 20%, 20,000 ni, 20,000 daripada total aggregate cost 170,000, kita convert terus dia dalam persen lah. Okay, 20 divide by 170 times 100, you dapat 11.8. 11.8%. So 11.8% ni menunjukkan dia more than 10%. So bila dia more than 10% bermaksud dia not qualify, not QPE. Disebabkan bila kita test dia melebihi. Right? So bila kita nak kira QPE untuk senario tu, maksudnya kita akan ambil cost sahaja 150,000, preparing site dash, dia tak qualify. So bermaksud dalam senario 2, the qualifying planned expenditure is 150 only. Is it clear guys? Any question? So far, is it okay? Okay. Right, okay. Yes, we have to expect the output. Okay, so kita nak go to the types of capital allowances tadi. Kita ada dua jenis, normally dua lah, tiga kalau you tengok dekat saya punya atas kita kata Okay, tiga. Right, tiga tu terjadi sekiranya ada notional allowances. So selalunya kita pakai dua ni lah. Right, so dua jenis capital allowances, yang pertama is initial, yang kedua is annual. Bila you tengok nama pun should be dah faham lah, initial ini adalah kali pertama, first. Annual adalah apa? Every year lah. Okay, so ada dua jenis capital allowances yang kita boleh tolak daripada qualifying plan expenditure. Tadi dah kira QPE, so ada dua jenis capital allowances yang kita boleh tolak. So dia adalah IA dan AA. So IA kat sini, kalau you all tengok dia kata incurred the qualifying use for the business, not necessarily owner but need to use it. Okay, so kat sini kalau dia bukan owner pun tapi dia adalah the user, okay, contohnya dia sewa mesin tersebut, dia gunakan mesin tersebut pun dia boleh claim capital allowances. So ni samalah. So dari segi rate, IA rate dia adalah 20%, yang ini fix, 20% tetap. Tapi kalau annual allowances, the rate is differ according to the class. Okay, berbeza mengikut classification. So you akan jumpa 10%, 14%, 20% or 100%. Okay, yang ni saya akan tunjukkan selepas inilah 10% untuk apa. So usually 10% ni untuk office equipment, 14% untuk normal ataupun general plant and machinery, 20% for motor vehicle dan juga ataupun heavy machine. Boleh ikut ke kat sini? So rate ni kena hafal tak guys? Kena. Yes. Okay. So you dah kena hafal. Dia punya initial allowance tak ada masalah, 20% semua sekali. Tapi annual allowances you kena tengok jenis dia. Dia berbeza mengikut jenis. Okay. Year of claim, kalau you nampak kat sini, untuk IA, initial allowances claim once in the lifetime. So kali pertama sahaja. Right. Tapi kalau untuk annual allowances, annually lah. Okay. So saya dah bagi dekat sini right. So you boleh tengok office equipment, furniture, fitting 10%, plant and machinery normal bukan heavy, bukan mesin yang besar, mesin yang biasa 14%. Tapi kalau heavy machine, motor vehicle dia dapat 20%, computers 20%, 100 selalunya untuk small value asset. Nanti kita akan tengok lah.
Right. So dekat sini saya bagi juga example untuk heavy machine, example untuk motor vehicle. So you boleh bacalah contoh-contoh kat sini. Right. General plant and machinery selalunya kat sini bukan heavy lah. Contoh compressor, elevators, laboratory equipment, ovens, kelengkapan biasa. Kalau heavy machine ni dia lebih besar, bulldozer, crane, benda-benda yang lebih besar lah. Selalu dalam soalan dia akan mention dekat you all lah, this one is heavy machine or normal machine, general machine. Okay. Is it okay so far? Okay. Okay, madam. Okay, so ini pun sama types of capital allowances. Okay, sama yang saya mention tadi. Okay, notional allowances. Notional allowances ni bila kita nak claim dia? Dia kata, notional allowances is when the plant and machinery is not used for the businesses. Contohnya, plant and machinery tersebut mungkin rosak, so kita mungkin hantar dia untuk repair and maintenance. Untuk tahun tersebut tak diguna pakai. So kita tak boleh nak claim annual allowances during the period that the particular machinery is not used. So kita pakai notional allowance. Okay. So asset is temporarily disused and deemed to be used for the business purpose. Okay. Okay, residual expenditure. I believe this is the first time you all jumpa kan benda-benda ni kan? Is it right class? Betul. Yes. Pertama kali kan jumpa perkataan qualifying expenditure, perkataan capital allowances, so initial allowance, notional allowance, kita ada annual allowance, so first time jumpa. So kita juga ada residual expenditure. Residual expenditure ni adalah the carrying value. Okay, macam mana nak sampai ke residual expenditure? So the format adalah the QPE, kita akan tolak dengan capital allowances lah. Kita akan tolak IA, kita akan tolak AA. So dia punya balance selepas you deduct tu, balance selepas deduction kat sini, ini dipanggil sebagai RE ataupun residual expenditure. So dia adalah carrying value, nilai selepas deduction. Is it clear guys? Written down value, you boleh nampak lah. Okay. Okay, so kita tengok example. So dia bagi kat sini, okay, first apa yang you all kena tengok adalah tengok dahulu bila dia close accounting period, year end. So contoh soalan ni dia bagi the year end is 30 June. It's not December year end lah. So bila soalan yang bukan December year end, you have to be careful. You tak boleh letakkan dia dalam year assessment yang salah. Year assessment mesti betul. Right? So first kali tengok jenis dia. Adakah dia heavy machine atau normal machine? So soalan ni bagi normal machine. So bila normal machine, kita akan pakai rate. AA dia berapa guys? Normal machine? Berapa persen? Yes, very good. 14%. So itu pentingnya untuk you tengok the types of machine. Okay? Sebab kita nak tentukan berapa persen kita akan pakai nantilah. Right, for calculation of annual allowance. Initial tak ada masalah. Initial remain 20. Initial ni fix. Right? And then you tengok bila this particular plant and machinery is acquired. Bila dia acquire lah, bila dia dibeli. So soalan ni bagi acquisition date adalah 28 July 2018. So now you have to do the timeline. So dia beli kat sini sebab dia tutup Jun kan? Dia tutup Jun. So 30 Jun. So open bila guys? Tarikh buka account bila? First August lah. Betul?
And you buat the mutation 1st August, so dia tutup 30 Jun. Oh, sorry, saya letak Julai pula, nampak tak? yang ada je. 1st Jun. So, 1st Julai lah. Tu guys. Boleh nampak tak timeline saya ni? Clear tak? Boleh. Boleh eh? Boleh. So, now you tengok date of acquisition dia adalah 28 Julai kat sini. 28 Julai 2018. So, bermaksud kita punya year end kat sini tahun bila? Two thousand 19 lah. Betul. Sebab kat sini 18. Bermaksud dia buka dekat sini also 2018. So bermaksud walaupun you nampak kat sini date of acquisition is 28 Julai 2018, dia di bawah year end 2019. Jadi kena tentukan first year of assessment yang betul. So that's why kat sini nampak tak yang saya dah merahkan tu, year assessment yang pertama adalah di bawah year assessment 2019. Kalau you letakkan jawapan year assessment 2018, jawapan you semua sekali salah. Is it okay? Okay. Okay. So lagi satu saya highlightkan kat sini, contoh ni untuk cash sahaja bukan untuk hire purchase. Hire purchase kaedah dia lain. Nanti kita akan tengok hari Rabu lah, kelas Rabu baru saya tunjukkan untuk hire purchase, right? So dia bagi cost 250,000 dan dia kata the machinery was incurred additional cost 20,000 untuk preparing site and 30,000 for installation cost. So kita dah dapat kat sini, cost memang dah qualify kan, betul? Installation memang dah qualify. So untuk preparing site kita kena buat apa guys? Kena darab 10%. Yes, preparing site mesti kira dahulu. So awak kena tunjuk workings, tunjuk jalan kira. Okay, so macam nak tunjuk jalan kira, kita ambil dahulu yang qualify. So cost qualify, installation, tambah sekali preparing site sebab kita nak kira aggregate cost. Aggregate cost adalah total cost lah. So bila you tambah semua, you dapat 300,000. So now you kira 10% daripada 300,000, you dapat 30,000. So now preparing site kita lower kan? Preparing site is lower than 10%. So dia adalah qualify. So bila dia qualify, pengiraan QPE you, okay, pengiraan QPE yang you nak letak kat sini, kita akan ambil semualah. So ini qualify, preparing pun qualify. Bermaksud aggregate cost ni 300,000 ni semua adalah qualifying plant expenditure. Kalau dia tak qualify, maksudnya you akan ambil 280 sahaja. Tapi preparing site mesti check dengan 10% rules tadi. Okay, setakat tu is it okay guys? Okay. Alright. Okay, So madam. bila dah kira QPE, dah tentukan juga year assessment yang pertama, so kita terus boleh claim 2 allowances. Kenapa 2? Sebab ini adalah tahun pertama 2019, year assessment tu dia baru beli. So dia boleh claim IA. So initial allowances senang saja, you ambil 20% lah, rate dia sama, 20% times the qualifying expenditure ni. 300,000 tadi. Right, so dia dapat 60,000 and then untuk tahun pertama juga dia boleh claim annual allowance. Annual allowances ni every year. So tahun pertama pun boleh claim. So ini adalah normal machine, so 14% lah, 14% times dengan qualifying plant expenditure. So remember mesti kali dengan QPE. Mesti kali dengan QPE.
So you dapat 42,000. So untuk tahun pertama tolaklah 300,000 deduct by 60 deduct by 44, you dapat 198,000. This one is a carrying value or residual expenditure. Right? And then we proceed to the next year lah. So soalan ni minta you compute up to year assessment 2020. So kita kira lah year assessment tahun kemudiannya tu. So can we claim initial allowances semula kat sini guys? Boleh tak nak claim IA lagi? Tak boleh. Okay, kenapa tak boleh? Okay. Sebab dia boleh sekali je. Okay, very good. Tadi saya dah explain kat you all, IA is once in the lifetime. Sekali sahaja seumur hidup. Right? So, that's why in year assessment 2020, we only claim the annual allowances. So, kalau you tengok, we take the rate 14% times the QPE. Jangan sesekali kalikan dengan RE. Okay? So, nak claim initial allowances or annual allowances hanya boleh claim daripada qualifying plan expenditure sahaja. So times QPE you akan dapat this item. So kiralah RE untuk tahun 2020. Berapa RE tahun 2020? 198 tolak 42 berapa? You get RE 1, 56. okay, 156, right? So far is it okay? So guys, kalau untuk aset yang tiada disposal, dia tak dispose dalam soalan tersebut. So your final answer will be the RE. Nanti saya tunjukkan those particular asset yang kita ada disposal. So bila ada disposal, kita takkan kira RE lagi. So itu lain. For particular question without disposal, the final answer is residual expenditure. Is it clear? Clear. Alright. Dia madam. Okay, yang ni dah masuk second class patutnya. Tak apa kan, saya tak tunjuk dululah. Hire purchase. Sekejap Motor vehicle ni memang kebiasaannya hire purchase lah. Orang tak beli cash kan, beli kenderaan. Disposal. Okay, sebelum saya tunjukkan hire purchase, saya lecture dahulu dekat you all disposal lah. Okay. Okay. So saya tunjukkan dahulu. Yang ini kita kata this one ada 3 benda yang you all kena tengok. First adalah use asset. Use asset ni adalah, keluar tak guys kat you all ke belum? Macam tak bergerak je. Yang use asset tak? Dah. Dia lambat. Okay. So saya explain dulu yang ini, nanti baru kita pergi ke hire purchase. Right? So saya nak at least you boleh kira dahulu untuk cash. Okay, cash asset, baru kita tengok hire purchase lah. Right? So dekat sini kita nak tengok for use asset. Apa maksud use asset? Yang digunakan second hand. Yes, very good. It is a second hand asset. Okay, maksudnya terpakai lah. So ada 3 paragraph. So we have a paragraph 2A, paragraph 2B and also paragraph 2C. And then disposal. Okay, kita akan tengok definition of disposal. So what treatment we do for disposal within 2 years dan juga small value asset, right? Okay, so untuk paragraph 2A, so dekat sini the condition is
plant and machinery bought for non-business purposes then brought to business. So dia punya keyword adalah dia dibeli untuk non-business. Maksudnya might be dia beli untuk kegunaan peribadi and then use. For example, refrigerator lah kita ada peti sejuk. So peti sejuk tu might be diguna untuk kegunaan rumah. And then dia bawa masuk peti sejuk tersebut for business purposes. So this is a condition for paragraph 2A. Is it clear? So untuk paragraph 2A, QPE dia adalah market value. Kita akan ambil the QPE at market value untuk condition paragraph 2A. So contoh kat sini dia bagi James brought a refrigerator for private use. So dia beli peti sejuk ni untuk kegunaan peribadi. However, on 2 March 2009, the refrigerator was brought into his business use for storage of raw materials. And then dia bagi the net book value of refrigerator was 5,500. However, the market value was 4,600. So berapa QPE dia guys? Kita nak ambil berapa? Amount mana? 4,600. Okay, very good. It is a market value 4,600. So kat sini pentingnya untuk you tahu the definition of paragraph 2A dan treatment. Kita nak pakai figure yang mana, right? And then we will have paragraph 2B. So apa dia punya condition for paragraph 2B? The plant and machinery was used during the tax exempt period and continue to use after the tax exempt period. So usually guys, kalau you all tengok for SME, small medium enterprise company, government akan bagi dia insentif untuk dapat tax exempt period. Maksudnya untuk tahun tersebut dia tak perlu bayar cukai. Right? So bila dia tak perlu bayar cukai untuk tax exempt period, tapi dia still ada plant and machinery yang digunakan pada waktu tersebut. Right? And then selepas itu dia continue guna that particular plant and machinery. So plant and machinery tu kita consider dia sebagai use asset. So kat sini macam mana you nak identify the QPE? So identify the QPE, we choose the lower of net book value or market value, whichever is lower. So kalau you tengok kat sini, okay, dia bagi the net book value is 55,000. Net book value 55,000, and then versus the market value is 60,000. So the answer kita nak ambil yang mana guys? Book value. Okay. So the answer is we choose the lower. So the QPE is at the net book value 55,000. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, so condition yang ketiga untuk use asset juga, the plant and machinery is used for the business but outside Malaysia. Sebelum ni, plant and machinery tu digunakan tapi dekat branch luar daripada Malaysia. And then brought into use in the business in Malaysia. So this is a condition dia. Kalau you tengok dekat sini, dia kata Meranti Berhad purchase a machine for use of its business in Thailand. So dia digunakan dekat Thailand. So dia bagilah cost and then depreciate and so on. In the basis of year assessment 2009, Meranti decide to bring the machine back for the use of operation in Malaysia. Dibawa masuk Malaysia balik. So dia bagi market value 43,000. So nak identify the QPE, you akan ambil the lower of net book value or market value. So berapa jawapan QPE kita? 43. Okay. So kalau you kira net book value dapat berapa? 56,000. Okay, so net book value 56,000 compare dengan market value 43,000. So the QPE kita ambil the lower lah.
Okay, 43,000. Right. So okay, tiga-tiga condition. Okay, madam. Alright. Okay, so we go to the disposal. So kita tengok dulu what is the meanings or circumstances of disposal. So dekat sini, the disposal is when the plant and machinery, the business is permanently ceased. So dia dah tutup perniagaan, itu pun disposal. But the PM is continue belong to the business. Ataupun the permanently cease to be used in the business. So plant and machinery tak digunakan lagi dalam business dia. Okay, so dekat sini you akan jumpa lagi terms baru which is BA atau BC. Okay, apa itu BA? BA adalah balancing allowance. First time dengar ni kan? Betul. BC adalah balancing charge. Okay, so bila kita ada disposal, so you akan jumpa sama ada balancing allowance or balancing charge. Dia either one. Okay, so sebab dia punya condition dia adalah terbalik lah. So BA, balancing allowance arise when the residual expenditure is more than disposal value. So nilai you punya carrying value lebih besar daripada disposal value. Berapa you jual. Contoh kat sini, contoh tak kat bawah ni. Kat bawah. Contoh kat sini, for example, the residual expenditure is 50,000, tapi bila kita dispose, kita cuma dispose at 40,000. Kita jual pada nilai 40,000, bermaksud lebih rendah daripada RE. So kalau dalam kategori macam ni, you akan dapat balancing allowance. So balancing allowances ni rugi. Losses on disposal. Okay, tapi untuk balancing charge, for example tadi residual expenditure kita 50,000, tapi you dispose at 60,000. So higher than lah. Awak jual, harga jual lebih besar daripada carrying value. So dekat sini kita akan dapat balancing charge ataupun profits. Profits on disposal. Is it okay guys? Untuk dua item ni? Balancing allowance is a losses, balancing charge is a profit. Okay. Is it clear? Can we move to the example? Boleh. Okay, example yang pertama kat sini, kalau you tengok condition dekat slide ni, saya ada mention dia untuk condition paragraph 2A dengan disposal within 2 years. Okay, boleh nampak ke guys dia punya item dia tu? Right. Okay, kat sini saya bagi jugalah mana nak tengok paragraph 2A and so on. Tak tahu page dah berubah ke belum. Cuba tengok page 3, 4. Berubah tak? Sebab buku ni dia memang every year berubah. 3, 4. Tu Farah. Farah 2. Nanti you cari balik lah page berapa untuk Farah 2A. Saya dah bagi dalam slide tu sama dengan textbook you all lah. Right. So dekat sini sama juga macam mana kita nak buat. You kena first nak tentukan year assessment yang pertama dahulu. So macam mana nak tentukan year assessment yang pertama? Look at the date of purchases. Okay. So bila you tengok date of purchases, dia bagi 1/2/2016. So ni sambungan daripada tadi dia tutup on June Saya pakai year assessment ataupun yang sama. So dia close on 30 June, dia open on 1st July. So you boleh tengok dekat sini dia purchase on bulan 2. Okay. Tengah lah. 1st
di February 2016. So bila 2016 bermaksud dekat sini should be 2017 lah kan. Semua kat sini 2016. So, dekat ini pun kita akan tolak. Betul tak guys? So, dia akan jadi berapa yang nombor ni? Betul. Alright. Okay. So kita dah tentukan year assessment yang pertama. Okay, make sure year assessment yang pertama ni betul. Alamak ni tak keluar ini. Sekejap guys. Alright. And then dia bagi dekat sini term of purchase by cash, bukan by hire purchase, right? So dia bagi cost is 100,000 and then the machine was used for non-business purpose and brought into use on 1st June 2017. Okay, so tarikh ni pun you kena tengok lah, brought into use itu adalah tarikh dia, right? So masih lagi dalam tahun year assessment 2017. Right? And then the value of machine brought, okay, so dia bagi dua kat sini, net book value dan market value. So kalau untuk paragraph 2A nak pakai yang mana guys? The QPE sekarang. Market value. Okay, sebab ini adalah paragraph 2A. So bukan kita compare whichever is lower lah. Paragraph 2A automatic pakai market value. So that's why kat sini you use the market value. Okay, the qualifying plan expenditure is market value. And then untuk tahun pertama kita akan tolak IA dan AA, tolak IA, tolak AA. Tapi kenapa guys kat sini? Nampak tak? I put 0 untuk IA. Kenapa dia jadi 0? Dia bukan baru beli. Yes, very good. This one is a use asset, aset terpakai. Sebelum ni dah pakai dah kat tempat lain. So tak boleh lagi claim. Kecuali this one is a new asset, baru beli, baru you boleh claim. Right? So you just put it as 0 for use asset. And then kita tolak dengan AA, so you dapat residual expenditure and then dia dah bagi dah, selepas itu dia dispose. Okay, dia dispose dalam tahun 2018. Untuk disposal also should be, tak ada yang tarikh of date of disposal, tak mention kat sini. So date of disposal ni pun you kena check jugalah. Okay, selalu ni kita check dengan timeline juga. So dia mesti bagi tarikh, bila tarikh dia. So kalau the date of disposal jatuh di bawah 2018, so kita akan letak the disposal. Right? So put the disposal dekat sini. So the disposal price, so saya mention kat bawah ni je lah sebab soalan ni dia tak mention pula kat you all. So disposal price, berapa harga dia jual, so you put kat sini as a disposal price. Okay. So now kita tengok guys, RE dengan disposal price. So disposal price ni is more than ke less than RE? More than, maksudnya dia jual dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai dia, daripada carrying value dia. So dalam situation kat sini, the disposal is higher than RE. So dalam condition kat sini, you will get the balancing charge. You akan dapat untung, profits lah. Okay, so bila you tolak 68,000, 68 deduct by 98, you get 30,000. Right, so 30,000 is a profit on disposal. Akan tetapi guys, kita ada restriction. Kenapa ada restriction? Untuk disposal within 2 years. Maksudnya baru beli dah dispose, tahun kedua dah dispose. Okay, so kita tak boleh ambil nilai 30,000 ni untuk balancing charge.
you ada restriction. Macam mana nak kira restriction dia? The restriction is up to the capital allowance claim only. So, berapa capital allowance claim dia? Inilah awak kira kat sini. So, IA tak ada. Kalau ada kita ambil lah. So, AA ada. Ada lagi tak tahun kedua? Tak ada. Bermaksud total capital allowances claim dia adalah 17,000 sahaja. So, jawapan you adalah 17,000. So, kita kata balancing charge will be restricted up to 17,000. Is it okay? Okay ke tak okay guys? Madam, Ya. kalau asset tu dispose more than 2 years, ada restriction tak? Tak ada. Asset dispose within 2 years baru ada restriction. Okay. Macam mana kita nak selamatkan yang waste tu? Memang kita kena buang juga. Sebab kita nak potong kain tu tak keluar. Is it okay untuk yang ni? Right? Sebab tu Application of para 2A dan juga disposal within 2 years. So you dah nampak lah untuk disposal macam mana nak decide dia adalah balancing charge atau balancing allowance, and then dia dispose dalam masa 2 tahun ada restriction. So macam mana nak kira restriction tersebut? Is it okay? Alright. Tengok contoh berikutnya untuk paragraph 2C. Guys, basically untuk makluman you all lah, untuk penggunaan cash ataupun asset acquired by cash dia senang lagi. Untuk hire purchase nanti baru dia ada banyaklah yang you kena tengok kat situ. Yang ni dia very simple lagi. Right? Untuk hire purchase nanti dia lebih mencabar. Okay? So kita tengok para 2C. So untuk para 2C pun sama. Office equipment refer to para 2C. So para 2C tadi apa condition dia guys? Dia guna dekat overseas lepas tu bawa masuk Malaysia. Okay, very good. Dia guna untuk dia punya businesses outside Malaysia and then bring to the business in Malaysia, right? So itu condition dia lah. So kita nak tentukanlah tadi the QPE untuk para 2C. So whichever is lower. So compare lah net book value dan market value. Whichever is lower, so the lower is a market value. So kita ambil market value lah. Okay, sebab dia lower. Right. So yang ni saya tak mention again lah macam mana nak kira sama macam tadi. You kena buat timeline, tengok dia punya date of purchase ataupun date of dia dibawa masuk lah. So kena tengok tarikh tersebut baru boleh decide dia punya year assessment yang pertama. Right. And then kita akan tolak IA dan EA. Tapi kenapa kat sini tak ada IA guys? Kalau boleh ambil 3 decimal places Use asset. Okay, very good. This is a use asset, tak ada IA, right? And then you tolak sahajalah. So soalan ni dia tak bagi dekat you disposal. So the final answer is residual expenditure. Kecuali bagi disposal baru you decide either you get balancing charge or balancing allowances. Okay. Ini installment saya belum tunjuk lah. Small value asset ni pun sekejap small value asset I need to check dalam buku you all the figure. Guys tolong saya guys, page berapa untuk small value asset? Saya nak tengok yang current lah. Okay, kalau you tengok dekat summary look at the summary page 347, item yang B tu, sorry 348 item B number 9, jumpa tak? Small value asset. Jumpa. Jumpa. So
punya rate dia adalah 100% sama rate, and then dia punya figure not less than, not 2000 not 1000 now dah 2000. So buat correction sikit dekat slide tu boleh? Okay, dan maximum not exceed not 10,000, 20,000. Okay, so kita tukarlah dekat sini. Sebab dia bagi the maximum is 20,000. Okay, so kat sini masih lagi tak melebihi lah. Okay, kita boleh pakai contoh ni lah untuk small value asset. Contoh dia aircon. Right, so kita nak kira the QPE, dia bagi dekat sini the company has 5 air condition. Cost dia adalah 900. So 900 times 5, kita terus kira dia lah sebab dia dikira sebagai satu kumpulan. Right, so you dapat 4,800. So dalam tahun pertama dah boleh terus claim 100%. Kita panggil dia sebagai special allowance sebab dia adalah small value asset. Okay, so tahun pertama dah boleh claim semua as long as dia tidak melebihi 20,000 in total. Nilai dia 2,000 each. Satu aset tu bernilai kurang daripada 2,000. So kalau tengok kat sini pun 900 sahaja satu aset. So dia adalah small value asset. Is it okay? 032 ke? Okay, now baru kita buat cari dia punya ni lah. And then Guys, saya nak tanya, do you ready to go to the higher purchase terus? Boleh tak? dia punya Tak nak. normally kita Banyak sangat finish goods. Tak ready. Okay. So nak buat exercise dahulu yang ada ni. Kita ada finish good dengan Okay, saya bagi you exercise lah. Instead hari Rabu baru kita pergi higher purchase So total cost per unit ni kita dah tahu dah. $2.03. So masukkan saja dalam. Okay, but before that, before saya assign the exercises, ada soalan tak setakat ini? So is it okay? Ada tak mana-mana yang you all tak clear? So apa kita dah tahu, kita value at cost per unit at mungkin tu sama 2.032. So you masukkan saja. Saya bagi exercise, you all try dahululah. Right? So yang ni tadi sorry. Tak ada soalan ni. Terus cost-cost yang ada dalam soalan tu. Cost-cost yang ada dalam soalan kita ada Ada berapa? meja. One kita ada 2, 1, sorry. 1, 7. Okay, masukkan dulu dan kita isi masukkan dulu. Masukkan dulu soalan-soalan. Sekejap, saya pilihkan soalan untuk you all. Saya bagi dalam WhatsApp lah. Sebentar ya. Is it okay so far guys? Chapter ni? Nampak banyak kan? Tapi So far bila, okay, madam. bila you all kira sebenarnya okay. Right? Sekejap homework. So everyone again berapa value dia kelas? 2070 ni. Berapa? Everyone again ini value kita completekan kita punya proses account. Okay, homework. Saya bagi satu contoh, you all try kira Okay. Untuk ni pula output berapa output? Berapa nilai dia? Finish good. Finish good times $2.032 ni 449. Berapa? Dapat tak guys? Masuk tak? Masuk. Okay. So saya nak you all try kira dahulu. Okay. Berapa? So
soalan ni SMJ Berhad ni. Okay, so you boleh kira dahulu untuk office equipment. Heavy machine tak boleh kira lagi. Kenapa tak boleh guys? Kenapa heavy machine tak boleh kira? Nampak tak installment ni? Okay, so bila ada installment bermaksud dia adalah hire purchase. So hire purchase kita belum lagi buat. Okay, so you kira office equipment and then you kira untuk Honda CR-V. Yang ni boleh Honda ni sebab dia beli terus cash and cutting machine. So ada 3 yang you boleh kira lah. 1, 2, 3. Okay, untuk SMJ. So saya bagi masa sampai 12.35. Boleh tak guys? 12.35. Nanti saya minta you all yang share screen You have to share screen your answer. Those yang saya panggil lah. Right? So take your time, try to answer the question. Boleh guys? Is it okay? Ada soalan ke? Ya, sorry, salah. Okay, madam. Alright, okay. Take your time.